Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tunalul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa imamina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yustajabu lah. Amma ba'd, shaimin dan shaimat hafizakumullah, jamaah yang hadir di kesempatan haflah untuk khataman kitab Fatihatul Ulum karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang sudah kita baca di halaman terakhirnya di pertemuan yang malam Ahad yang lalu. Dan alhamdulillah kita sampai di pertemuan hari ini dengan mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang berlimpah-limpah, nikmat yang besar, kenikmatan yang mudah-mudahan bersenangnya saja mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditambah kemuliaan itu dengan Allah mengizinkan kita khatamkan di Ramadan ini, kitab ini selesai, dan kita buatkan haflahnya di pertemuan hari ini. Di awal tentu kita mengucap terima kasih banyak, jazakallahu khair pada Ustadzuna Ustadz Ma'mun sebagai qori untuk kitab yang lebih banyak membacakan kitab di sepanjang tahun. Beliau tidak bersama kita hari ini, beliau sedang ada di Tanah Suci. Alhamdulillah, sebagaimana yang sudah kita saksikan hadiah dari murid-muridnya, beliau ada di Tanah Suci. Kalau saya nggak salah ada di Madinah hari ini. Betul saja, ada di Madinah. Syukur pada Allah. Dan kemudian juga terima kasih banyak, jazakumullah tamal jaza, Allah yang membalas semua kebaikan untuk semua santri yang hadir. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tuh, antum semuanya tidak ada yang Allah sia-siakan dari iman yang kita tanamkan, dari ilmu yang kita pelajari, dari kesungguhan yang kita miliki. Kalau kita ikhlas pada Allah SWT, maka yakinlah kalian duduk di sini itu kalian akan mensyukurinya di kemudian hari, apapun itu, karena begitulah ilmu itu dibentuk dan ditanamkan. Apa yang saya lakukan, saya sering cerita pada teman-teman, saya hanya duduk beberapa waktu di hadapan guru-guru saya dulu. Itu syukurnya saya syukuri sampai hari ini, karena apa yang diberikan oleh guru kita di majelis kita, apapun itu, baik itu berupa ilmu ataupun berupa adab sang guru, ataupun guru tidak hadir. Jadi kadang-kadang guru tidak hadir. Semua itu pelajaran buat kami, dan kami berterima kasih bahkan saat guru tidak hadir.
kita sudah duduk di ruangan, kemudian sudah menunggu, bahkan kadang menunggu sudah kurang lebih setengah jam, guru tidak hadir. Kita bersyukur, berterima kasih tentang semua itu, karena itu semua bagian dari adab menuntut ilmu. Dan syukur itu terus saya syukuri sampai hari ini, karena ternyata itu yang sangat bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, nah itulah yang akan memuliakan kita sampai kita angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat, beberapa derajat lebih tinggi bagi orang beriman dan para penuntut ilmu. Jadi kalau kalian sabari ilmu, kalian akan mensyukurinya hari ini dan entah sampai kapan, akan mensyukuri bahwa kita pernah duduk bersama untuk belajar. Belum nanti ketika mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita di akhirat. Juga terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsira buat semua yang hadir, para orang tua santri, teman-teman juga yang hadir, para ustadz-ustadzah semuanya yang juga ikut hadir membersamai santri-santri, memberikan support, dukungan, terutama juga di haflah kali ini. Saya tidak expect sampai sebanyak makanan hari ini yang disiapkan orang tua. Karena saya kan cuma bilang yang penting sepotong ayam, kan begitu kan, ternyata dikasih kambing-kambing jantung, insyaallah. Jazakumullah khairan katsira, Bapak Ibu semua, Allah yang membalas kebaikan. Dan tidak ada yang sia-sia yang kita berikan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia sama sekali, semuanya akan bisa kita nikmati bersama balasannya di dunia dan di akhirat insyaallah. Dan kebiasaan mengaji kitab, teman-teman, seringkali ini harus mengubah cara pandang kita. Seringkali pengajian di masjid seperti ini suka disebut dengan pengajian informal. Padahal dulu ilmu-ilmu Islam apapun ilmunya, mau ilmu agama atau ilmu umum, itu dibangun dengan cara seperti ini. Justru ketika kelas-kelas itu mulai dimunculkan dengan gaya belajar hari ini, kemudian kita melihat ilmu semakin tidak bertenaga, keberkahannya mulai berkurang, bahkan jangan-jangan hilang, gara-gara sudah banyak yang bergeser dari apa yang sudah diingatkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Fatihatul Ulumnya. Jadi kebiasaan menghatamkan ilmu berupa literatur kitab dari sampul depan sampai sampul belakang seperti yang kita lakukan di Fatihatul Ulum, kita teladani dari kata ke kata, itu memberikan kemanfaatan, itqon ilmu dan keberkahan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gaya belajar dan metodologi belajar hari ini. Dan itu yang hari ini mulai dikembalikan oleh dunia Islam. Al-Fatih dari sejak awal saya membuat kurikulum Al-Fatih dengan pola seperti ini dari sejak awal. Makanya kalau antum perhatikan semua pelajaran di Al-Fatih itu mesti memiliki kitab yang harus diselesaikan. Dengan cara seperti itulah maka kemudian seseorang akan punya kenangan kebaikan menghatamkan kitab dari salah satu gurunya, minimal dari satu gurunya. Karena nanti satu kitab bisa dipelajari dari berbagai guru, begitu dalam Islam. Jadi umpamanya teman-teman belajar kitab Fatihatul Ulum kali ini dari saya, nanti kapan-kapan teman-teman akan belajar dari guru yang lain kitab Fatihatul Ulum, begitu seterusnya sampai bisa jadi satu di antara kalian itu ada yang belajar satu kitab itu dari sekian banyak guru, dan setiap guru punya cara masing-masing, tidak ada yang sama baik caranya ataupun isi ilmunya, penjelasannya, jadi tidak ada yang sama. Dan itulah yang akan memperkaya kita, akan memberikan kekayaan, apalagi kalau kemudian apa yang kita pelajari kita perkaya dengan cara membaca berbagai literatur yang menunjang kitab yang dipelajari. Kemudian insya Allah di pertemuan kali ini kita akan dihadiri secara online oleh Syekh Mustafa Ridha, dosen Al-Azhar, yang buku yang saya pegang itu beliau yang bahasanya adalah mencoba untuk mentakhrijnya, hadis-hadisnya juga mentahqiq beberapa hal. Itu beliau yang melakukannya, yaitu Syekh Mustafa Ridha. Sebentar lagi insya Allah terhubung, beliau sudah siap.
di Mesir sudah siap dan didampingi oleh kakak-kakak kalian yang ada di Al-Azhar hari ini. Tadi sudah bersiap, insya Allah nanti kalau sudah siap akan segera dihubungkan. Kemudian teman-teman, bentar. Insya Allah sudah siap. Barusan saya kirimkan ke tim link ya untuk kita terhubung dengan beliau, Syekh Mustafa Ridho yang mentahqiq kitab. Insya Allah nanti kita segera hubungkan kalau sudah terhubung. Teman-teman, beginilah ilmu itu dipelajari, ya, dihadirkan, dipelajari, dan kemudian ilmu ini dengan demikian kita harapkan dia memberikan keberkahan dan manfaatnya, dan kita akan pelajari ilmu dari orang-orang yang langsung berinteraksi dengan ilmu tersebut. Dan semakin tinggi dalam ilmu Islam, kita tahu ada pembahasan tentang sanad kitab. Saya Mustafa Ridho juga memberikan ijazah sanadnya kitab ini kepada saya. Bahkan beliau secara umum memberikan sanad seluruh kitab Abu Hamid Al-Ghazali kepada saya, selain kitab ini, karena kita tahu Imam Abu Hamid Al-Ghazali punya sangat banyak kitab. Dan tema sanad adalah tema yang sangat luar biasa dalam Islam. Selain bicara tentang keaslian dan otentifikasi ilmu, juga bicara tentang masalah keabsahan, juga keberkahan sebuah ilmu, dan itu dijaga oleh muslimin sampai kapanpun, sampai hari ini. Insyaallah kita akan segera cek sudah terhubung atau belum teman-teman panitia. Nah, sambil menunggu, nanti kalau sudah terhubung kita langsung akan kita koneksi beliau. Teman-teman, di dalam hazanah keilmuan Islam sanad itu hari ini ternyata bisa kita lihat bagaimana sebuah Allah شغال الصوت الله. Sudah terhubung kah teman-teman? Tim panitia sudah terhubung atau belum?
Oke, sudah terhubung, nanti kita sapa dulu, tapi gambarnya masih diupayakan karena belum muncul. Nanti kita nunggu sebentar. Teman-teman bersama Syekh Mustafa Ridho ada kakak-kakak kalian yang sekarang belajar di Mesir, di Al-Azhar. Ada Kahfi, ada Insa, ada Ihsan, ada Bisma, kemudian Bilqis, Rohmi, nanti ada Aida dan Naswa yang nyusul dari kampusnya karena hari ini mungkin ada aktivitas. Jadi kakak kalian yang sekarang ada di Al-Azhar, insya Allah sudah menemani beliau. Ini sudah terhubung, cuma gambarnya sudah ya. Masih belum dari Syekhnya belum. Oke, teman-teman kita masih tunggu, insya Allah koneksi dengan beliau. Saya lanjutkan sedikit bahwa ya pentingnya ilmu dengan ketersambungan sanad itu nanti akan berimbas pada banyak hal, termasuk umpamanya contohnya adalah ada di dalam ilmu sanad itu ada sanad yang ali, ada yang nazil, ada yang tinggi, ada yang rendah. Tentu sanad yang tinggi itu akan diupayakan oleh para ahli ilmu karena memang semakin sedikit jumlah perawi itu akan semakin sedikit mengurangi masalah di dalam ilmu periwayatan. Karena kalau mengurangi masalah ilmu periwayatan itu artinya akan mengurangi masalah dalam masalah keabsahan sebuah ilmu. Ya, dan saya berikan contoh paling sederhana. Sebenarnya teman-teman santri yang menghafal Al-Rujuzah Al-Mi'iyah di Sirah Nabawiyah itu sebenarnya ada cukup banyak versi. Ada cukup banyak versi dan itulah pentingnya tentang masalah ada banyak guru, ada banyak yang mengecek tentang keabsahannya. Jadi sebenarnya ada cukup banyak versinya. Ada beberapa versi, bahkan ada kata yang kalian tidak hafal secara dan seterusnya. Nanti yang itu akan bisa dikejar ketika nanti orang semakin mendalami ilmu dari berbagai guru. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, bahwa belajar ilmu itu tidak cukup dengan sekali, tidak cukup satu guru, bahkan satu buku, satu kitab, satu ilmu, apalagi itu tidak cukup dipelajari dari satu guru. Gitu ya. Dan ini insya Allah menjadi pelajaran pertama buat kita yang kita mulai di majelis besar ini sampai kita di haflah penutupan kitab Fatihatul Ulum, yang insya Allah nanti kita akan lanjutkan di kitab-kitab berikutnya. Di kitab berikutnya apa nanti kalian bisa tunggu untuk kita pelajari, kita kaji, dan yang tidak menyelesaikan kitab saja itu manfaatnya besar, apalagi yang sampai bisa dari awal sampai akhir, sampai bisa menyelesaikan kajian kitab tersebut ya. Dan alhamdulillah kita bisa terhubung dengan Syekh Mustafa Ridho karena
awalnya saya hanya mencoba untuk menghubungi lewat email beliau karena itu tertulis di buku yang ditahqiq ini. Ternyata direspon dengan baik dan kemudian terjadilah komunikasi sampai hari ini. Dan dengan kebaikan beliau kemudian beliau mau hadir di online di pertemuan kita hari ini. Insyaallah nanti sebentar lagi akan memberikan beberapa kalimat taujih insyaallah untuk kita. Demikian juga yang tadi saya sampaikan sudah berkenan memberikan sanad kitab ini kepada saya insyaallah. Saya coba sapa karena ini gambarnya belum ada, saya coba sapa Syekhana Maulana. Assalamualaikum Syekh Mustafa. لا تسمعني يا سيدنا؟ نعم شيخنا نسمعك رضي الله عنكم ورضي عنكم ونفع بكم البلاد والعباد وكذاك أنتم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الأمر في موازين حسناتكم اللهم آمين يا رب آمين يا رب العالمين. شيخنا أنا أنتظر الإشارة منكم حتى نبدأ. نبدأ. حياكم الله شيخنا. اكتم الصوت. شيخ مصطفى. الشيخ ماذا يقول مولانا؟ نعم شيخ مصطفى قبل أن تلقي لنا معكم سيدي خادم يا مولانا. نعم قبل أن تلقي لنا المحاضرة هذه الفقير في انتظار إشارة البدء يا مولانا. نعم شيخ. Suaranya bisa diperbaiki ya biar saya bisa mendengar dengan baik. لحظة شيخنا لحظة. تسمعني شيخ؟ نعم يا سيدي نعم أسمعكم يا سيدي. أنا دقيقة مولانا أحط بس السماعة. Teman-teman suaranya Syekh terlalu besar di saya, jadi nggak terdengar. Kalau bisa diperjelas suara Syekhnya, tolong agak dikecilkan bahasanya supaya saya bisa terjemahkan untuk teman-teman. نعم يا شيخ مصطفى حياكم الله. شيخ بودي. نعم شيخ. جاهزين يا مولانا؟ نعم شيخ. تسمع مولانا؟ طب تشتغل باللمس ولا حاجة محمود؟ الصوت تمام مضبوط؟ نعم شيخ. أبدأ؟ طيب شيخ مصطفى قبل أن تبدأ في المحاضرة سأريكم. يا مولانا السماعة وريني أسمع أنا يا جماعة. تسمعني؟ هات الموبايل يا شيخ أسمع. أنت التاني أنت مطرطش خالص أنت. يا شيخ بودي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. أي مولانا أسمعكم. طيب قبل أن تلقي المحاضرة شيخ أريكم هنا الحضور من طلابكم الذين حضروا في مجالس فاتحة العلوم ما شاء الله. Teman-teman kamera bisa diarahkan ke yang hadir. افتح الكاميرا مولانا. أيوة هؤلاء الحضور شيخنا. تعرف تاخدها سكرين دي يا عبد؟ هؤلاء الحضور ما شاء الله من طلابكم وقضينا المجالس
لكتاب فاتحة ظهرت عندك؟ ظهرت عندك الصورة؟ ظهرت صورة عندكم؟ لا لم تظهر، لم يظهر شيء يا مولانا. لم تظهر شيء؟ طيب يا شيخ، افتح الكاميرا مولانا من عندك. طيب يا شيخ، تبدأ يا شيخ وأنا أترجم لهم. تبدأ على بركة الله. تفضل يا شيخنا. استنى مولانا، الآن يا مولانا ممكن أراهم؟ تريد تراهم؟ نعم سيدي. طيب coba kamera diarahkan lagi. طيب ya, Masya Allah. Haula ya Syekh. رضي الله عنكم يا سيدي. حياكم الله يا شيخنا. سجل بقى. جات عندك يا محمود يا عبد الله؟ هنشوف البث ده نعملها ازاي. ماشي يا مولانا، شكر الله لكم يا سيدي. حياكم ان الله شاء الله شيخنا. في النهايه يعني نحاول نسجل فيديو كده اثناء الاجازه يعني. طيب ماشي يا مولانا. طيب انا تبدأ أقرأ ثم انتظر حتى تترجم لهم. نعم يا سيدي. تبدأ يا شيخ مصطفى. تفضل. حاضر. وأنا أترجم لهم. ماشي يا سيدي ان شاء الله مولانا. حياكم. Suaranya gak diperjelas teman-teman. عبدو تبدأ التسجيل. خلاص يلا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم أن نلقاه. وبعد، فأهلا بكم ومرحبا وطبتم وطاب سعيكم هذا وجعله الله في موازين حسناتكم يوم القيامة. نعم. طلب العلم هو أفضل ما يسعى إليه الإنسان، وأشرف وأنفس ما تصرف فيه الأوقات. يقول الإمام الشافعي: تعلمت شيئين من مصاحبتي للسادة الصوفية. الأول: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. والثاني: إن لم تشغل نفسك بالخير شغلتك بالشر. تترجم شيخ بودي؟ نعم شيخ. نعم مترجم. طيب teman-teman semua yang dirahmati Allah SWT, saya Mustafa memulai dengan membuka hamdalah dan salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyampaikan tentang bahwa hal yang paling utama yang diusahakan oleh manusia adalah menuntut ilmu, dan ini adalah merupakan keutamaan dalam hidup. Mudah-mudahan diberikan kita semua keberkahan. Dan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa kata beliau, saya belajar dari para sadah sufi beberapa hal yang bermanfaat. Yang pertama adalah al-waqtu kas-saif, pedang. Waktu itu seperti pedang. Ya, kalau kamu tidak memotongnya maka kamu akan dipotongnya. Artinya adalah kalau waktu tidak kita isi dengan kebaikan, maka waktu itu akan menghabisi kita dengan keburukan. Naam Syekh. Walhamdulillahilladzi manna alaina wa aqamana fi hadzal maqam asy-syarif, maqam al-wiratha al-muhammadiyah wal wiratha an-nabawiyyah. لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فالله سبحانه وتعالى شرفنا بالانتساب إلى الأزهر الشريف الذي تخرج فيه شيخكم المبارك الشيخ بودي وارث الأزهري، الذي قام معكم بجهد
مشكور، حيث تصدى لشرح كتاب يحتاج إليه المبتدئ ولا يستغني عنه المنتهي، كتاب تميز بعدة ميزات، وهو كتاب فاتحة العلوم لحجة الإسلام أبو حامد الغزالي، لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي، الذي عده البعض مجددا على رأس 105. وإن أردنا أن نتكلم عن هذا الكتاب حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، فأقول وبالله مستعينا وبحبيبه صلى الله عليه وسلم متوسلا، هذا الكتاب الذي يعرف باسم فاتحة العلوم هو اختصار لكتاب العلم من كتاب إحياء علوم الدين. فقد اختصر الإمام الغزالي الجزء المتعلق بالعلم وشروطه وفضائله من كتاب إحياء علوم الدين ووضعوا في هذا الكتاب. والإمام الغزالي الكلام عنه يحتاج إلى وقت يطول، والوقت الذي متاح معنا لا يتسع للحديث عن هذا الإمام العلم. فإن الإمام الغزالي الفيلسوف الفقيه الأصولي المربي لا يتسع الحديث أو لا يسع الوقت الذي هو معنا للحديث عنه، فهو الإمام العلم الحجة محمد ابن محمد الغزالي أو الغزالي، نسبتان صحيحتان، فالغزالي بالتخفيف نسبة إلى غزالة قرية من أعمال طوس ببلاد فارس، والغزالي نسبة إلى مهنة كان يمتهنها أحد آبائه وهي مهنة الغزل. الإمام الغزالي كان يلقب بدائرة معارف عصره، لأنه لم يترك بابا من أبواب العلم إلا وتكلم فيه، ولم يدع سبيلا من سبل المعرفة إلا وأدلى بهذا السبيل بدلوه. فنرى الإمام الغزالي الذي يكتب في العقائد، وكتب لنا الاقتصاد في الاعتقاد، وكتب لنا قواعد العقائد، ونرى الإمام الغزالي الذي يكتب لنا في الفقه، فكتب لنا الوجيز، وكتب لنا الوسيط، وكتب لنا البسيط. نرى الإمام الغزالي الحجة الأصولي الذي كتب لنا المستصفى في علم أصول الفقه. نرى الإمام الغزالي المنطقي الفيلسوف الذي يكتب لنا في علم المنطق معيار العلم وميزان العلوم. الإمام الغزالي كتب في فروع شتى، كتب أيضا في الفلسفة، وكتب في الاقتصاد الإسلامي والدراسات النفسية والاجتماعية، كتب لنا كيمياء السعادة، كتب لنا الرسالة الماتعة التي هي يعني دستور لطالب العلم المبتدئ أثناء رحلته هذه الرحلة التي لا تعرف الكلمة الأخيرة أيها الولد. وأيضا كتب لنا في التصوف مؤلفات لا تعد ولا تحصى، ومن أبرز مؤلفاته كتاب الإحياء، إحياء علوم الدين، الذي قيل فيه من لم يقرأ الإحياء لم يكن من الأحياء. تفضل. Naam, Syekh. Baik,
Teman-teman semuanya yang hadir, hafizakumullah, ini beliau di awal menjelaskan tentang pertama masih melanjutkan apa yang disampaikan sebagai muqaddimah bahwa majelis seperti inilah yang merupakan warisan dari para nabi, karena para nabi tidak meninggalkan dinar atau dirham atau meninggalkan harta, tetapi meninggalkan ilmu. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitab Fatihatul Ulum, kitab yang oleh beliau disebut sebagai kitab yang sangat diperlukan oleh para pemula dan tidak mungkin diabaikan oleh bahkan mereka yang sudah mencapai level tinggi dalam sebuah ilmu. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang penulis kitab ini, yaitu Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yaitu imam besar yang sebagai seorang mujaddid, sebagai seorang pembaharu di abad ke-5 Hijriah, yang merupakan seorang alim besar di berbagai macam ilmu. Beliau juga selain beliau seorang ahli fikih, juga seorang ahli usul fikih, seorang guru besar di ilmu pensucian jiwa, tasawuf, kemudian di berbagai macam ilmu, dan kemudian juga beliau jelaskan bahwa kitab Fatihatul Ulum ini adalah merupakan ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin yang ada yang bicara tentang bab ilmu. Jadi ringkasan dari kitab Ihya dalam bab ilmu. Kemudian juga beliau menjelaskan tentang biografi seorang Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yang karya-karyanya di berbagai bidang ilmu, ya, dari mulai kitab fikih. Jadi beliau menulis kitab-kitab fikih itu tidak hanya satu. Dari kebiasaan para ulama dahulu ketika menulis kitab itu bisa saja menulis satu ilmu itu menulis beberapa kitab. Di fikih umpamanya ada kitab Al-Wajiz, Al-Wasit, itu semua karya Imam Al-Ghazali yang dikenal sebagai salah satu mercusuar di madhab Syafi'i. Beliau juga punya kitab usul fikih sangat terkenal, kitab Al-Mustasfa. Bahkan beliau juga punya kitab-kitab tentang kajian tentang jiwa dan sosial. Beliau bahkan menulis satu buku menarik tentang tema jiwa, tentang kajian kejiwaan. Kalau hari ini di ilmu psikologi itu beliau menulis satu buku judulnya Kimia Kebahagiaan. Jadi kimia sa'adah, jadi kimia kebahagiaan, bagaimana sebenarnya kebahagiaan itu. Kemudian juga kita tahu sebagai seorang murabi, beliau menulis satu kitab judulnya Ayyuhal Walad, wahai anakku. Dan kitab yang paling masyhur memang di kitab tasawufnya seorang Al-Ghazali adalah kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang sangat terkenal yang ringkasan bab ilmunya ada di dalam kitab Fatihatul Ulum yang sudah kita baca. Naam syekhana. Al-Imam Al-Ghazali لم يدع بابا من أبواب المعرفة إلا وشارك فيه وعالج مسائله وقضاياه بقلمه وبقوله، ولذلك هو بحق صدق من وصفه بدائرة معارف عصره، ووصفه أحد المستشرقين بأمير الكتاب. واللافت للمطالع في كتب الإمام الغزالي يجد أن هناك عدة أمور مشتركة بين مؤلفاته، منها غزارة المعلومات، منها كثرة الاستشهاد بالآيات القرآنية، منها سهولة العبارات والبعد عن التعقيد، منها وضوح الأفكار وتنسيق الموضوعات وتبويب الموضوعات تبويبا جيدا، منها الإحالة إلى كتبه. وهذا الكتاب الذي معنا وهو كتاب الفاتحة هو من أهم الكتب التي يحتاج إليها الطالب، لأنه يتناول الحديث عن
قضية العلم وفضل العلم وشرائط العلم، وكأنه يحدثنا عن منهجية التعلم، كأنه يحدثنا عن كيفية البداية، من أين نبدأ. يحدثنا الإمام الغزالي عن الطريق الصحيح الذي يجب على كل طالب أن يسير عليه، لأن كما قلت لكم العملية التعليمية لا تعرف الكلمة الأخيرة. سئل الإمام أحمد: يا إمام، متى تنتهي عن حمل هذه الأوراق التي تحملها والدوال التي فيها الحبر؟ قال: المحبرة مع المقبرة. والإمام الشافعي كان يقول أو ينسب إليه: العلم من المهد إلى اللحد. هذا الكتاب حاول بعض المستشرقين أن يشكك في نسبته إلى الإمام الغزالي، فجاء الشيخ أو الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه مؤلفات الغزالي، ولم يضع هذا الكتاب في الكتب المشكوك في نسبتها، ولا يعني لم يجزم بصحة النسبة ولم يجزم بعدم صحة النسبة، بل جعلها في الكتب التي يدور حولها الشك. لكن يمكننا أن نثبت أن هذا الكتاب مما ألفه ودونه الإمام الغزالي من عدة طرق. الطريق الأول تصريح عدد كبير من العلماء بنسبة هذا الكتاب إلى الإمام الغزالي، منهم الإمام ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية والمنح المرعية، والحافظ شمس الدين السخاوي، وكذلك الإمام البركوي، ومحمد بن محمد الغزي، وأيضا الشيخ عبد العزيز المليباري، وابن هداية الحسيني، والإمام الزبيدي. كل هؤلاء نسبوا هذا الكتاب بعدما قاموا بذكره إلى حجة الإسلام أبي حامد الغزالي، كذلك الشيخ عبد الحي الكتاني، وحج خليفة، وإسماعيل باشا البيباني البغدادي، والدكتور سليمان دنيا. هذا بالنسبة للأمر الأول وهو تصريح العلماء. الأمر الثاني أنه جاء في النسخ الخطية والمطبوعة المعتمدة من التصريح بنسبة هذا الكتاب للإمام الغزالي، وهذا الكتاب له مخطوطات، منها مخطوط كان في المكتبة الوطنية بباريس، وأيضا نسخة كانت ببلدية الإسكندرية، وطبع ونشر في نشرتين، نشرة قديمة طبعت في المكتبة الحسينية بالقاهرة، وهذه الطبعة كنت أستأنس بها أثناء التحقيق. وهناك نشرة لم أستطع الوصول إليها، وهي طبعة أو نشر دار الفجر بسوريا، لكن لم أحصل عليها. أيضا من الأمور التي تثبت أو تؤكد لنا صحة ونسبة هذا الكتاب للإمام أبي حامد الغزالي حالة الإمام الغزالي على مؤلفاته أثناء الكتاب. يعني تجده في نص من النصوص يقول: وعلاج هذا المرض هذا النوع من العلم النافع، وهو الذي أودعناه كتاب الفاتحة بل كتب الإحياء كلها. وأيضا يقول: فلنقتصر من هذه العلامات على ما ذكرناه، فقد ذكرنا بقيتها في كتاب الإحياء فتطلب منه. وأيضا يقول: وقد أكثرنا الرواية عنهم في كتاب الإحياء، فانظر الآن في سيرة هؤلاء، إلى آخره، مما يؤكد أن الإمام الغزالي يعني كان يحيل على كتبه. وهذه سمة من سمات التأليف عند الإمام الغزالي، أنه يحيل دائما على مؤلفاته وكتبه.
كتبه. أخيرا الأمر الرابع هو اتفاق منهج كتاب فاتحة العلوم مع منهج الإمام الغزالي في سائر مؤلفاته، لأن مؤلفات الإمام الغزالي تشتمل على موضوع ومقدمة وعرض وخاتمة. أما الموضوع يعني العنوان، وقد سمى الإمام الغزالي هذا الكتاب في المقدمة، والمقدمة أن تكون هناك خطبة للكتاب، والعرض يعني المباحث الذي أو التقسيم الذي يتناوله الإمام الغزالي، والخاتمة أن يعقد خاتمة لكل كتبه في نهايتها. فبهذا يعني يتضح الأمر في الرد على هذا المستشرق الذي أثار هذه الضجة. تفضل. Nah, teman-teman, jadi ini berikutnya inilah pentingnya tentang tema keabsahan ilmu yang tadi saya sampaikan, karena di poin sekarang ini Syekh Mustafa menjelaskan tentang buku Fatihatul Ulum ini secara khusus, dan ini sudah kita isyaratkan di awal kajian waktu itu ya, bahwa buku ini dimasukkan oleh orientalis sebagai buku yang dianggap sebagai buku yang bukan merupakan karya Al-Ghazali. Jadi ada upaya dari orientalis untuk menyatakan bahwa buku ini bukan karya Al-Ghazali. Kemudian beliau mengatakan sampai nanti ada buku, ini juga saya sampaikan di awal, yaitu Syekh Abdurrahman Badawi yang menuliskan tentang karya-karya Al-Ghazali yang memang sangat banyak, baik itu karya yang betul itu diakui, disepakati oleh para ilmuwan sebagai karya-karya Al-Ghazali, atau buku-buku yang disepakati bahwa itu bukan karya Al-Ghazali, tetapi Syekh Abdurrahman Badawi dalam bukunya itu menjelaskan atau memasukkan kitab Fatihatul Ulum itu di bagian yang ketiga, yaitu bagian yang tidak bisa dipastikan bahwa Fatihatul Ulum itu adalah karya Al-Ghazali, tapi juga tidak bisa dipastikan untuk ditolak sebagai bukan karya Al-Ghazali. Tetapi Syekh Mustafa menjelaskan, ini sekali lagi pentingnya sanad dan riwayat untuk melihat keabsahan sebuah ilmu. Syekh Mustafa menjelaskan bahwa ada banyak sekali ulama di dalam kitab-kitab mereka yang menyatakan dengan jelas bahwa Fatihatul Ulum ini karya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ada umpamanya, ada tadi beliau menyebutkan banyak ulama, diantaranya umpamanya Ibnu Muflih Al-Hambali, As-Sakhawi, Az-Zabidi, Haji Khalifah, dan seterusnya. Ada banyak ulama yang beliau sebutkan yang dalam kitab-kitab mereka dengan jelas menyebut bahwa Fatihatul Ulum itu adalah benar merupakan karya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian yang kedua, bukti yang kedua bahwa kitab ini adalah benar merupakan karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali adalah transkrip kuno yang biasanya buku-buku yang dicetak itu pasti berdasarkan transkrip kuno. Tadi beliau menyebut umpamanya di dua kota adanya transkrip kuno ini, di Paris juga di Skandaria, ini tempat asli beliau. Skandaria dan Paris ini, di sana ada transkrip kuno yang juga dengan jelas menyebutkan bahwa kitab Fatihatul Ulum adalah merupakan karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ada satu lagi cetakan di Suriah, cuma beliau mengatakan saya tidak mendapatkannya. Nah, ini teman-teman, begitulah para ahli ilmu. Jadi mereka kalau bicara satu tulisan saja itu mereka cek dulu kebenarannya, gitu ya. Jadi beliau sampaikan pokoknya ada satu cetakan transkrip kuno lagi di Suriah, tetapi beliau tidak mendapatkannya. Tapi di dua yang ada tadi itu dinyatakan dengan jelas bahwa ini adalah karya Al-Ghazali. Kemudian bukti yang ketiga bahwa buku ini adalah benar buku Al-Ghazali adalah kalimat-kalimat yang juga sudah kita lewati di dalam kitab Fatihatul Ulum sendiri,
di mana dalam kitab Fathiatul Ulum seringkali merujuk langsung pada Ihya. Umpamanya kalimatnya silahkan baca ini lengkapnya dalam kitab Ihya Ulumuddin, atau umpamanya ini sudah saya bahas detail dalam kitab Ihya Ulumuddin, silahkan dibaca di sana, dan seterusnya. Jadi beliau beberapa kali di dalam kitab Fathiatul Ulum itu menunjukkan literaturnya bahwa ini adalah merupakan kitab beliau, karena beliau katakan itu sudah saya tuliskan dengan detail di dalam kitab Fathiatul Ulum. Kemudian yang terakhir bukti bahwa ini kitab adalah karya Al-Ghazali rahimahullah ta'ala adalah bahwa secara metodologi penulisan, nah ini penting, para ahli ilmu Islam itu teman-teman itu selalu mencoba untuk mendalami sampai metodologi, karena setiap ulama itu punya cara sendiri-sendiri, punya metode sendiri-sendiri. Nah metodologi dalam kitab Fathiatul Ulum itu sama dengan semua kitab-kitab karya Al-Ghazali. Karena Al-Ghazali itu kalau menulis kitab, kata beliau selalu membuat tema, muqaddimah, kemudian pembahasan, kemudian penutupan. Itu Al-Ghazali tertib dalam membuat nulis bukunya dengan cara itu. Dan itu yang bisa kita lihat ada di dalam kitab Fathiatul Ulum. Nah, keempat poin ini menunjukkan bahwa ini adalah bukti bahwa ini kitab Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Naam syekhana. Nafa'allahu bikum masih. هذا الكتاب يعني وفق الله أخي وحبيبي فضيلة الشيخ بودي إلى اختياره لأنه جدير بالقراءة. أودع الإمام الغزالي فيه الخلاصة التي يحتاج إليها الطالب أثناء رحلته. فهذا الكتاب قيمته تظهر من موضوعه، وموضوع هذا الكتاب هو العلم وفضل العلم. والإمام علي لما سئل أيهما أفضل العلم أم المال قال لكميل يا كميل العلم أفضل من المال، العلم يحرسك والمال تحرسه. يا كميل العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الفراعنة. يا كميل العلم لا ينقص بالنفقة والمال ينقص بالنفقة. يا كميل المال إذا مات الرجل تركه عند شفير القبر، أما العلم ينزل مع صاحبه في قبر. أنصحكم في نهاية الكلمة لأنني أعرف أن الوقت قد حان بالانتهاء، أنصحكم بأن تخلصوا نواياكم لله، وأننا جميعا نتعلم العلم لكي نعيش به. ولذلك أول شيء يجب على الطالب هو أن يخلص نيته لله، لأن هناك حديث قد ورد أن أول من تصعر بهم النار يوم القيامة عالم وشهيد وقارئ للقرآن. أما العالم تعلم لكي يقال عنه عالم، تعلم ليصرف وجوه الناس إليه، ليصرف وجوه الناس إليه، فهذا لم يكن مخلصا نيته لله. والشهيد قاتل لكي يقال عنه شجاع في الدنيا وقد قيل، والذي قرأ القرآن وجوده قرأ لكي يقال عنه حسن الصوت أو جيد القراءة وقد قيل في الدنيا. لذلك صدق أحد القائلين لما قال أخلص النية وسر في البرية، يعني إذا أخلصت نيتك لله لا تخشى شيء، وسر في البراري ولا تخشى ما فيها من وحوش، لأنك ستكون حينئذ في معية الله وفي عناية الله، فكيف تضام؟ أنصحكم بأن تحافظوا على أوقاتكم، إياكم أن تهملوا أوقاتكم فتندموا يوما على ما فاتكم، وإنما غنيمة الإنسان شبابه والخسر في التواني. على طالب العلم أن يتحلى بتقوى الله، اتقوا الله ويعلمكم الله. وابن الورد يقول اعتزل ذكر الغواني والغزل وكل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكر لأيام الصبا
فلأيام الصبا نجم أفل فإن أهن عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل واترك الغادة لا تحفل بها تمسي في عز رفيع وتجل. طلب العلم يا سادة له أركان، وأركانه الأسس التي يبنى عليها، وهي المعلم الأستاذ. لابد أن يكون لك أستاذا تأخذ العلوم عنه، لأن علوم الشريعة مبنية على المشافهة والتلقي. كذلك التلميذ لابد أن تتوفر فيه شروط، أولها التلقي، أن يداوم على الحضور ولا ينقطع عن مجالسة أهل العلم. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان حرص وذكاء واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فلا بد من صحبة الأستاذ، لأنه يفتح لك المغاليق، ولأنه يعصمك من الكذب على الله ومن الكذب على سيدنا رسول الله. والأستاذ يمنحك الإسناد، والأسانيد في العلم كالأنساب في الحس. الركن الثالث هو الكتاب، ولا بد أن يكون كتابا معتمدا تلقته الأمة بالقبول، وهذا الحمد لله نجده في الأزهر الشريف، لأن كتب الأزهر كتب معتمدة تلقتها الأمة بالقبول، وهي كتب تبني شخصية وتربي عقلية، عقيدة وشريعة وأخلاقا. فهناك كتب تخرج لنا فيلسوفا يبني لنا دولة في الهواء، أو كتب تخرج لنا شاعرا يبني لنا دولة تحت الماء. أما الكتب الأزهرية فتخرج لنا عالما يبني لنفسه ولأمته حياة أصلها ثابت وفرعها في السماء. لماذا؟ لأنها كتب تخاطب العقل والقلب. القلب محل الشهوات والعقل محل الشبهات، فهذه الكتب تقضي على الشهوة وتزيل الشبهة. تفضل سيدي. Kemudian teman-teman, karena sudah beliau sampaikan, karena sudah dekat waktu buka kita, karena sudah saya sampaikan ke beliau, ini sebagai sebuah ringkasan bahwa buku seperti kitab Fathiatul Ulum ini adalah merupakan buku yang sangat penting, terutama tema pembahasannya, karena berisi tentang masalah ilmu, keutamaannya, kemudian hati yang bersih yang harus niat yang dimiliki saat belajar dan mengajarkan ilmu. Dan ulama terdahulu sebagaimana kita sudah belajar di kitab Fathiatul Ulum, tanya tentang mana yang lebih utama antara ilmu dan harta, dan ulama mengatakan bahwa ilmu lebih utama daripada harta, karena ada banyak faktornya. Salah satunya adalah bahwa ilmu itu menjagamu, sementara kamu harus menjaga hartamu, karenanya ilmu menjadi lebih utama. Kemudian beliau memberikan beberapa nasihat penting buat kita semua para penuntut ilmu. Yang pertama adalah nasihat ikhlas, karena ikhlas ini yang akan membuat ilmu menjadi bermanfaat. Orang yang berilmu ini sudah diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan untuk meniatkannya hanya untuk supaya dilihat oleh banyak orang, mengumpulkan banyak penggemar agar dilihat dengan supaya mendapatkan posisi tinggi, derajat yang tinggi. Atau kemudian dalam hadis yang terkenal tentang mereka yang menuntut ilmu tetapi bahkan mereka menguasai Al-Quranul Karim, tetapi kemudian bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi karena ingin disebut sebagai seorang ahli Quran atau ingin disebut sebagai seorang qori yang suaranya indah, maka itu semua adalah menghilangkan keikhlasan. Dan kalau kita ikhlas karena Allah, maka tidak ada apapun yang kita takut, tidak ada apapun yang kita takuti. Kita tidak takut apapun kalau kita ikhlas, memiliki keikhlasan pada Allah SWT. Itu nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, beliau mengingatkan kepada kita semua penuntut ilmu agar jangan sampai
kita mengabaikan, menyia-nyiakan waktu yang dimiliki. Gunakan waktu sebaik-baiknya, karena kalau tidak maka kita yang akan menyesal di kemudian hari. Kesempatan untuk belajar ilmu banyak mungkin, maka belajarlah dan milikilah ketakwaan pada Allah, karena wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah pada Allah dan Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa ilmu itu memiliki rukun-rukun ilmu. Ya, yang pertama tentu adalah guru, ustadz, guru. Dalam Islam karakter ilmunya itu adalah talaqi dan musyafahah. Musyafahah itu artinya adalah talaqi dan musyafahah artinya bertemu, mengambil langsung dari sang guru. Begitu karakter ilmu di dalam Islam. Maka begitulah, jadi mengambil dari guru-guru yang memiliki kualitas, itu satu. Yang kedua adalah murid itu sendiri, yang beliau mengingatkan agar murid itu hadir di majelis-majelis ilmu tanpa malas, dan ya sebagaimana nasihat Imam Syafi'i dalam syair yang tadi beliau bacakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sambika an tafsiliha bibayani. Kata Imam Syafi'i dan sering kita sampaikan bahwa kalian tidak dapat ilmu kecuali dengan 6 hal. Salah satunya adalah kalian harus berteman atau bergaulnya dengan sang guru, dekat dengan gurunya, dan dari gurulah kita mendapatkan sanad ilmu yang disitu akan menjadi sebuah keabsahan dari ilmu yang kita miliki. Kemudian yang berikutnya adalah kitab, buku-buku yang dipelajari, karena harus buku-buku yang mu'tamadah, buku-buku yang memang dijadikan sandaran dan literatur yang utama di dalam pembelajaran ilmu dan diakui oleh para ulama dalam berbagai bidang ilmu. Tadi beliau menjelaskan, karena beliau dari Al-Azhar, beliau menjelaskan betapa Al-Azhar yang berupaya terus melahirkan para ulama, maka mereka menjadikan literatur mereka adalah kitab-kitab yang diakui secara keilmuan Islam, yang dengan itulah maka ilmu kita akan kokoh, sebagaimana isyarat dalam Al-Quran tentang ilmu yang asluha tsabit wa far'uha fis sama, yang akarnya kokoh menghunjam ke bumi dan dia akan meranting, memiliki ranting yang menjulang ke langit. Nah, Ustaz. Nah, Syekh Mustafa. في هذه القضية طول، والشيخ بودي يعني حدد لي وقتا أظن أنه قد انتهى الآن. نعم شيخ، قرب وقت الإفطار عندنا. طيب، رضي الله عنكم وكل عام وأنتم بخير. لذلك أختم حديثي معكم بهذه الوصية والنصيحة، ثم أجيزكم بسندي إلى الإمام الغزالي. وهناك دراسة أنا كتبتها حول هذا الكتاب، إن شاء الله أرسلها إلى أخي فضيلة الشيخ بودي وهو يعني يوزعها عليكم. وصيتي لكم التزموا العلماء، الزموا العلماء وحافظوا وواظبوا على مجالس العلم ولا تنقطعوا عنها. أدم للعلم مذاكرة، فإن حياة العلم مذاكرته. الطالب يصرف أوقاته كلها للعلم حتى يستطيع أن يصل وأن يحافظ على الميراث الذي وصل إليه، وهو هذا العلم الذي ينير لنا الطرقات والذي يجعلنا نفوز بسعادة الدارين، نفوز بسعادة الدارين الدنيا والآخرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وأن يوفقكم وأن يجعل جمعكم هذا جمعا مرحوما، ومن بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل بيننا شقيا ولا محروما. آمين. اللهم أعط كل سائلا سؤله. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم ارحم حاضرنا وغائبنا يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد
وأشكركم على حسن الاستماع، وأشكر أخي فضيلة الشيخ بودي على إتاحة الفرصة للفقير بأن يكون معكم في هذا العرس المبارك الميمون. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا قريبا بمشيئة الله تعالى على محبته وعلى طاعته. ومن باب البركة والتبرك بسنة مشايخنا الأسانيد، قالوا قديما الأسانيد في العلم كالأنساب في الحس، فمن ليس له سند كمن ليس له والد، والإسناد سلاح المؤمن، والأسانيد في الدين، والأسانيد الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فهذا الكتاب وكل ما للإمام الغزالي أرويه عن شيخ مشايخنا الإمام العلامة فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة حفظه الله تعالى ورعاه مفتي الدنيا، وهو عن العلامة الصوفي رائد العشيرة المحمدية مولانا الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم المصري، وهو عن مفتي الديار المصرية الشيخ حسنين بن محمد مخلوف العدوي، وهو عن مفتي الديار المصرية فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي، وهو عن أبي عبد الله محمد بن أحمد عليش المالكي، وهو عن العلامة الأمير الصغير، وهو عن والده العلامة الأمير الكبير، وهو عن شيخ الإسلام علي الصعيدي، وهو عن الشيخ عبد الله البناني، وهو عن الشيخ عبد الباقي الزرقاني، وهو عن البرهان اللقاني، وهو عن الشيخ سالم الصنهوري، وهو عن الشمس العلقمي، وهو عن الإمام السيوطي، وهو عن جلال الدين بن الملقن، وهو عن أبي إسحاق التنوخي، وهو عن سليمان بن حمزة، وهو عن عمر بن كرم الدينوري، وهو عن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن يوسف، وهو عن حجة الإسلام أبي حامد الغزالي الذي قالوا فيه والخامس هو الحبر الغزالي وعده ما فيه من جدال، يعني عد الإمام الغزالي مجددا على رأس 105 لا جدال فيه ولا مراء. فبهذا السند أنا أجيزكم فقولوا قبلنا، وأجيزكم بكل ما صحت لي روايته عن مشايخي. قولوا قبلنا قبلنا إجازة عامة بكل ما صح لي فيه الرواية، وإجازة خاصة في كتاب فاتحة العلوم بالسند المذكور. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. Baik, teman-teman semuanya, terakhir beliau memberikan wasiat nasihat bahwa teruslah hadir di majelis-majelis ilmunya para ulama, manfaatkan betul keberadaan untuk duduk bersama para ulama itu untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan kemudian beliau juga memberikan doa tadi yang sudah kita aminkan, dan insyaallah berjumpa di lain kesempatan. Tadi beliau juga sebenarnya sempat WA saya, kata beliau saya siap datang ke Indonesia biar biaya saya sendiri yang nanggung gitu. Tadi beliau sampaikan, dan kemudian juga terakhir tadi beliau membacakan sanad dari beliau Syekh Mustafa Ridho melewati beberapa mufti Mesir, sanadnya sampai ke Imam Abu Hamid Al-Ghazali sebagai mujaddid abad ke-5 dan penulis kitab Fatihul Ulum, dan kemudian beliau ijazahkan kepada antum semua kitab ini. Kalau ijazah syarat yang beliau bacakan ada di saya. Nanti siapa yang berkenan maka nanti antum bisa minta ke saya atau nanti saya serahkan ke manajemen di MAF insyaallah. Terima kasih banyak. Ini akhir dari semuanya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa nashkuru Syekh Mustafa Ridha hafizallahu taala, nafa'allahu bikumul ibad wal bilad wa katsara amsalakum
وجزاكم الله أتم الجزاء ونراكم على خير وبركة في فرص أخرى إن شاء الله تعالى حتى يمكن تزورنا إلى بلدكم الثاني يا شيخ مصطفى. إن حياكم شاء الله يا سيدي، جزاكم خيرا. ده يكون لي عظيم الشرف يا سيدي إن شاء الله. حياكم بارك الله فيكم. حياكم. وإياكم. ونختم المجلس يا شيخنا نختم بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلى الله على نبينا محمد. شكركم الله ونختم المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. Recording stopped. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kita semua sudah menyelesaikan dan menghatamkan kitab Fatihatul Ulum, dan yang telah kita alhamdulillahirobbilalamin, kita telah menyelesaikan kitab Fatihatul Ulum yang telah kita belajar, yang telah kita pelajari kurang lebih selama 3 tahun, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Kiai Budi Ashari yang telah mengajarkan kami, telah memberikan ilmu tentang kitab Fatihatul Ulum. Lalu kemudian insyaallah mungkin para hadirin menganggap ini adalah dawuh terakhir, tapi tenang saja, insyaallah ini bukanlah dawuh yang terakhir. Jadi insyaallah untuk kedepannya akan ada dawuh-dawuh selanjutnya yang akan dihadirkan oleh Al-Fatih. Kemudian untuk para hadirin yang sekiranya memiliki karya tulis atau sebuah ringkasan yang pernah ditulis oleh para hadirin tentang dawuh kiai selama ini 3 tahun, bisa untuk memberikan karya tersebut ataupun memberikan rangkuman tersebut kepada kami Media Maf, agar insyaallah karyanya akan kami jadikan karya berupa website yang akan bisa diakses oleh para hadirin sekalian. Lalu kemudian insyaallah untuk para hadirin di sini, kita akan berbuka puasa di tempat di tempat ini. Jadi tidak ada, para hadirin tidak ada yang berpencar kemana-mana. Insyaallah iftar akan diberikan oleh para panitia. Lalu kemudian insyaallah kita setelah iftar insyaallah kita akan sholat maghrib, dan setelah sholat maghrib insyaallah kita akan ada haflah kambing guling. Jadi untuk para hadirin sekalian, insyaallah haflahnya, denahnya insyaallah akan dijelaskan oleh panitia selanjutnya. Kemudian kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan harta terbaiknya pada acara kali ini. Semoga para donatur diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan di hidupnya insyaallah. Kemudian
Untuk para hadirin yang mendapatkan stiker seperti ini. Jadi stiker ini adalah buletin Media Maf. Jadi stiker ini bisa para hadirin gunting untuk menjadi kenang-kenangan sebagai kenang-kenangan Dau Kiai Fatihatul Ulum, dan di sini ada kode QR. Nah, kode QR ini bisa di-scan di masing-masing device para hadirin yang akan membawa ke website Media Maf. Yang dimana nanti karya-karya para santri untuk ke depannya akan ada di dalam website tersebut. Jadi insya Allah kemungkinan Media Maf akan mengembangkan karya-karya santri, mengembangkan keahlian-keahlian santri, dan kita akan menaruh karya-karya tersebut di dalam website tersebut. Jadi untuk para hadirin bisa dalam berkontribusi dalam menguatkan atau dalam mendukung karya-karya santri tersebut. Dan terakhir kami minta maaf, kami Media Maf minta maaf atas kekurangannya. Kami Media Maf minta maaf atas ketidaknyamanannya jika para hadirin merasa kurang nyaman. Mari kita tutup acara dauh kali ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.